Hi guys, good morning. So, naghinaot ko nga ang tanan okay ra og kay naay bagyo man karon guys. So, sana okay lang mo diha o ang akong family. So, today guys, mo balik mi sa One Central Hotel mo kay mo transfer na pud mi dito. Pero gahapon pa mi nabot diri sa Rosa. Kay last 3 days dito may sa Amber. Then balik mi diri kay nagkuha mi sa yahang usa ka luggage. So, mo transfer na pud mi balik sa One Central. Oh, ready na ang tanan ng among mga bag, nakapack na. Then here. So mao din ni among room diri guys sa Rosa, tapos sa kakusog sa ulan kagabi ang tubig ning sulod na diri. So here. So mao na ning sitwasyon nato diri sa gawas guys. Wala naman siya ulan, medyo hangin-hangin lang gyapon pero hinera siya. Pero gangit-ngit lang gyapon guys. So mao ni amo kang gisulod mi sa ulan. Basa ning mga curtain. Pero okay lang, safe para magyapon. So mo transfer mi sa One Central ang among favorite. Ready na siya. So we're going back to One Central Hotel. Still raining. So guys, nanami diri sa One Central Hotel. Waiting me 2 p.m. para nanami room. So still raining outside. So kaya ulan guys. Anong bagahe? Wala pa may 2 p.m. 1:20. So waiting. We're back. Nanapod mi diri guys. Nanami sa 17th floor. Wow. This is so nice. This big room na ni siya guys. Big bed. Yeah. One Central again. Here. Big See, bed. different position na siya. Mas bigger siya guys. Kaya Yeah. mas big, different po diyang pan. This mirror, guys, is great for me for my TikTok. Yeah, from my And TikTok. Padugdungog mo na siya. Here Don't forget the again. dressing table. Yeah, here. Dressing table. Fridge. We have fridge. Aircon. Aircon, of course. Very Mirror. cold. Desk. Drawers. Oh. Hairdryer. Hair dryer. Guy, 2 drawer. Wow, nice. Yeah. And this is our View. view. That's the new University of Cebu, just been built. Yeah. And to your right, that's the old one. In the blue and Because white. we are back here in One Central again. Yeah. So, ewan ba guys nga, mas dinahan mi mo stay dire nga hotel kay parang kung ano siya namo guys. Kaya among Yeah. pag first meet namo is dire mami nagstay din. Parang na-feel at home na namo siya And guys. that's so romantic. Oo. Kay basta different man gud siya guys. Basta i-compare sa ubang hotel. Sa among natrayan ra pud ba. So ganahan ra gid mi dire kay very friendly ang mga staff. Very helpful. Then We're ayan. very good. They're excellent. Oo. Excellent. Then always fully booked sila. Yeah. Kay now na Baguio some nag-evacuate. Lumingaw kay kasada guys, wag gyud nagdagang mga kuan. Yeah. Oh. Kita na, look. Oo. Oh, medyo guba atop. Top. Yeah. Roof. Oh. Yeah. Need nila nag-effects. Look. Over there. Yeah. Ayan. So, wala na siya ulan. Ay na ako suking ulan, pero hopefully mo okay na. Yeah.